So good day guys, I am Adrian Lorhe and I am one of the reporter of Group 6 and I will be discussing the cognitive developmental theory. So the cognitive developmental theory was proposed by Lawrence Kohlberg. This theory explained that gender development depends on child's thinking and understanding, not just on what they observe from others. So we know that child is observant. So through observation, child know their gender. So according to this theory, children are active learners. So they do not simply copy gender behaviors. Instead, they actively seeking information about gender and organize it in their mind. So they are not copying, they are finding information in order to know their gender. So as children grow and their thinking becomes more advanced, their understanding of gender also develop. So Kohlberg emphasized that understanding gender comes before consistent gender behavior. So this means that children first learn what is gender. So such as knowing they are a boy or girl. So maginay mo sulod sa pinakauna sa nahuna sa mga bata when we say gender. So makaingon sila nga I am boy or girl. So mao gyud na sa ila ang nasa lang una once motongtong sa kuan pagka early child. Mukuan na silang na you are a boy or girl. So duha ra sa ila ang gender. So and only after that they begin to constantly act in ways that match their gender identity. So one of the example is kung ang isa ka bata is 5 years old, nara siyang nahuna ang gender duha ra, it's either boy or girl. So makabal siya na boy siya, so moak po siya boy. They are seeking information sa ilang family pinakauna. Siyempre, family maganda magsagot because that is our basic unit of life, family. So, in summary, the cognitive developmental theory highlights the importance of mental development and reasoning in how children understand and express gender. So, that is all my report. Thank you and God bless. So, good day everyone. My topic is about the Kohlberg stages of gender development. So there are three stage of Kohlberg. So first is gender labeling identity, 2 to 3 years. Next is gender stability, 4 to 5 years. Next is last, gender constancy or consistency. So yes, when we say gender identity, dinini mo ma-recognize, mag-edad ka og kanang 2 to 3 years. Dinini mo ma-identify if ikaw ba, if you are a boy or a girl ka. It's based on their appearance, on how you dress, and how you wear, like, kanang kung babae ka mag-dress ka, then your kanang hairstyle sa bae na dapat taas, o ang sa laki is dapat mubo lang siya, tapos kanang ang imong panamit is kanang opposite sa babae. So gender is not yet seen as permanent. So example is kanang nakita nga toddler nga pagtuo sa toddler is kanang kung ano yung nakita nga laki, but kanang ga-wear og kuan kanang dress. So pagtuo sa kanang toddler is kanang bae siya, kay kanang taas man ga-dress man siya. So ang nabutang sa bata sa toddler is kanang bae siya, but dili gid siya bae. Ang iya lang kuan appearance nag-out sa kanang pambabae. So next is gender stability. At the age of 4 to 5 years, dinini mo mahibalan if the child knows gender stays the same as one as grew up.
even though nga kanang ga dress example is ang babae, laban bae bata nga kanang gadula sa panglaki kanang basketball, ka mga cars ngang mga toys, og ang lalaki is gadula sa madal. So, even though kanang gadula sa mga nana nga activities but ang ilang gender is just the same until they grow up. So dili gid siya nga kanang mabago because yanang ilang gidadula is kuan kanang opposite sa ilang gender. But dili gid na siya nga pwede mabago balag sa ilang dulaon but the gender is still the same. Next is still confused when appearance changes. Kanang ma-confuse sila if kanang maglibog bitaw sila kung ang usa na ilang makita nga kanang ang lalaki kay nganong address tapos taas og buhok then naban tao kay kanang ay naban baing nga kanang gadula sa kanang mga basketball um sa ang ilang haircut is kanang short lang tapos ang ilang panamit is kanang opposite sa babae lalaki. So nana aga mag-edad ba sila 4 to 5 years mo nang aga mo man gyud na ilang nga kita sa society. So mo nang ga-confuse sila galibog sila kung unsa pa gyud ang bai, unsa man gyud ang laki. Nganong inani man. So nana sila sa mag-edad og 4 to 5 years. So next is gender constancy or consistency around 6 to 7 years. So the child understand gender as permanent. So permanent na gyud na siya ang gender. Dili na gyud na siya nga pwede nga mabag-o. Dili na siya mabag-o regardless regard regard ah, regard regardless of their kanang appearance, ilang clothing, silang hairstyle or activities nga ginabuhat nila. So nana. So they know that if a boy remains a boy if he plays kanang ang boy is still a boy bisan pa man o gadula siya sa mga dal sa kanang pambabae nga kuan bitaw kanang dulaan kanang ang buhaton niya ang mga kanang ginabuhat sa mga babae. Still boy gyapon na siya bisan pag unsa iyang buhaton. So kung ang girl is kadula sa kanang basketball unsa pa may dula kanang gadula sa mga cars bitaw nga mga toys may nana ang bisan pa man gadula sila sa may activities nga inana ang ilang gender is dili gyapon mabag-o kung bisan pag gadula ka dana kung bae ka gadula ka dana nga activities so ang imong gender still the same na gyapon dili gyud na siya mabag-o kung bae gid ka kung laki ka balag gadula ka sa mga babae nga pangbabae nga dula is bisan pag nanay mo dulaon laki jud ka dili gyud na maotro. Because of this understanding, children often start choosing toys, games, and behaviors because they believe much of their gender, such as boys preferring toy cars and girls choosing dolls based on what they see in the society. Kung unsa ilang nangakita society ko, nakita nila nga kanang ang bae is gadula sa mga doll. So, ag-awat na pod ang
bata nga babae. So ang laki is na siya kita nga sa society nga ang laki is gadula sa mga cars. So inana gaawat na pod sila based sa ilang kita sa society bitaw kung unsa ang kanang behavior sa usa ka babae o usa ka lalaki. So that's all my report about the 3 stages of gender development.